Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. In this video, I will present about my midterm project about applied linguistic. But before I start my presentation, let me introduce myself. My name is Royan Khairul Insan. My student ID number is 33210048, and I'm from 33.6A.01. Okay, and then this is the table of contents of my presentation. The first is what is applied linguistics. Second is history about applied linguistics. The third is the main concern of applied linguistics. And the last is my conclusion about my PowerPoint. Okay, let's begin the first content. What is applied linguistics? Applied linguistics is a subfield of linguistics that studies and solves language-based problems through research and application. Applied linguistics is using what we know about language, how it is learned, and how it used in order to achieve some purpose or solve some problem in the real world. These purposes are many and varied, as is evident in a definition given by Wilkins. Ya, jadi applied linguistik itu adalah sebuah bidang, subkategori dari linguistik atau ilmu kebahasaan yang mempelajari dan memecahkan masalah yang berbasis bahasa. Nanti untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan di konten-konten selanjutnya. Okay, the second content is history about applied linguistics. Where the begin of applied linguistics. Ya, jadi dari salah satu buku yang saya baca, yaitu berjudul Handbook of Applied Linguistics, karangan Alan Davis, Catherine Elders, dan para editor, menjelaskan bahwa interest in language and language teaching has a long story, and we can trace this back at least as far as ancient Greeks, where both Plato and Aristotle contributed to the design of a curriculum beginning with a good writing or grammar, then moving on to effective discourse or rhetoric, and culminating in the development of dialectic to promote a philosophy approach to life. Ya, jadi untuk applied linguistik sendiri, karena sebuah sub bidang dari linguistik atau ilmu bahasa, yang dimana untuk bahasa sendiri sudah lama kita gunakan untuk sarana komunikasi. Namun kalau kita tarik jauh ke belakang, Plato dan Aristoteles sangat kontribusi besar dalam perkembangan bahasa seperti yang sekarang ini, karena mereka berhasil merancang good writing atau grammar, selanjutnya effective discourse atau retorik, dan culminating in the development of dialecting to promote philosophy approach to life. Okay, the third content is what is the main concern of applied linguistics? Applied linguistics is often said to be concerned with solving or at least ameliorating social problems involving language. The problems applied linguistics concern itself with are likely to be: how can we teach language better? How can we diagnose speech pathologies better? How can we improve the training translator and interpreters? Ya, jadi kalau berbicara tentang tujuan utama atau main concern dari applied linguistics, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, applied linguistics ini berfokus dalam memecahkan masalah tentang kebahasaan. Karena seperti kita ketahui, kadang ketika kita menyampaikan sesuatu ke seseorang tersebut kurang mengerti apa yang kita maksud. Maka di sini applied linguistics atau linguistik terapan sangat berperan penting dalam hal tersebut.
Dan yang terakhir adalah conclusion about my PowerPoint. Ya, jadi selain sebagai material for my midterm assessment atau selain tugas midterm saya, ujian tengah semester UTS saya, PowerPoint ini dibuat sebagai sarana pembelajaran bagi saya sendiri, saya pribadi, dan sebagai personal note atau note pribadi. Jadi nanti ke depannya ketika saya lupa, ingin membaca kembali, ingin mengetahui kembali tentang applied linguistik atau linguistik terapan, saya dapat melihat atau membaca ulang PowerPoint ini. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Slides.go. Thanks to Slides.go because I download this template from Slides.go. And